नमस्ते हस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमस्तुते परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमस्तुते। শ্রী এবং সমৃদ্ধি নিয়ে দেবী শ্রীলক্ষ্মী আত্মপ্রকাশ করেছেন। ইনি নারায়ণের ঘরণী রূপে জগৎ সংসারের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করবেন। দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনের সময় দেবী লক্ষ্মীর আবির্ভাব। তিনি সম্পদের দেবী। নবপত্রিকায় ধানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে তিনি পূজিতা।